Nag-home service ang JR Com Shop diri sa Kansosyong, Talisay City para sa usa ka espesyal nga kliyente. Giilisan namo og battery ang tulo ka iPhone, iPhone 13, iPhone 13 mini ug iPhone 11. Ang usa ka iPhone 13, niburot ang battery kay 62% na lang ang battery health. Delikado na kaayo ni kay basin makadaot sa LCD o muinit ug kusog. Ang iPhone 13 mini ug iPhone 11, gipailisdan na lang daan para preventive maintenance aron malikayan ang future damage ug kalit nga pagkaproblema. Giilisan pud namo og bagong LCD ang Samsung A71. Sa JR Com Shop, bisan pila pa ka unit ug bisan unsa pa nga brand, honest repair ug high quality parts ra among gamit. Dili mi mo shortcut sa trabaho, sigurado na nga limpyo ug safe ang pagayo. Bisan asa sa Cebu, pwede kaayo ang home service o meet-up repair. Maog yun din ang serbisyo nga imong masaligan. JR Com Shop, alagad sa cellphone o gadget repair needs. Kung naay mo chatin ninyo na nga magpaila na nga kauban sa JR Com Shop unya man kayo og down payment, scam na. O kung naay laing technician nga moingon nga kauban mi, tanawa lang ang nawong nga na sa among mga videos. Maura na ang tinuod nga technician sa JR Com Shop. Para makasiguro, tawag lang mo diretso sa among official numbers